Amen, amen. Thank you, brother. Eh, nga kulo pa iyo. Salamat ha Ginoo nga anaton kabutangan han panahon ng bagyo. Maupay. Patigapit aton pamilya, maupay gyapon ng kabutangan. So, amatot angay naton pasalamatan han Dios nga pakitaan kita niya grasya. Okay? So, ini nga bagyo, amin yung pamaagihan Dios para pagtawag ha aton na pagpahinomdom na kita din hababawan to na temporaryo la kita. Okay? Kuan gap kita din ni. Mabayag gap kita din ni sunod nga panahon. Siya na pinaagihan Bible na hibaruan naton na kumaniha kalibutan anaton Ginoo nga Hesus. Nga nasa ring Hesus aniya pagkanhi mayadaya misyon. Okay? Ano ba't wari-warit misyon? Panuyo. Misyon o misyon. Naging patigala. So, Jesus Christ, iya gipapahibaro haniya mga disipulo, haniya pagabot medahiya misyon or panuyo. Nasiring hiya ha John chapter 6 verse 38. Okay? Pwede gyap niyo gamiton niya natin yung Bible, electronic or kuan book para ma-check niyo. John chapter 6 verse 38. Nasiring diri pa niya siya tatong scripture passage ha. Nasiring Jesus Christ sa John chapter 6 verse 38. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. So, lumusa di Jesus Christ, tikang ha langit, para himuunan niya kalugaringon kaburuton or will. But, para himuunan kaburuton han nagpadaraha iya, anaton Dios Amay. So, makikita naton na ito nga bersikulo, nagpapahibaro ha disipulo, dida John chapter 6 verse 38, gimpapahibaro niya mga disipulo na niya pagkanhi may daya misyon. Ganito nga misyon tikanghan sugo han Dios Amay haiya. Okay? So yan na haton scripture passage yan na adi kita Matthew. Ano saan mga importantehan gintututdo gipapakitahan book of Matthew or Mateo na Matthew gini-emphasize niya na Jesus Christ amin ni ang katumanan han saad han Dios didahadaan naging saaran. So maramgod kita naton Dios hadaan naging saaran han panahon ni Moses, ni Adam nagsaad ang Dios parte mahintungod han katalwasan para han iya mga tawo. Yan na inihi Mateo, Apostle Matthew gini-emphasize niya pinaagyan niya surat na Jesus Christ amon katumanan. So iyan ni talaga primary receiver haniya writing ang book of Matthew mga Jewish. Kaya mga Jewish naguhulat do dirahan katumanan han saad ang Dios. Saan mga hintil, kita na mga hintil, diri man kita tumaaram gud parten mga saad ang Dios kay diri man gud kita nag-aramhan daan naging saaran. Diri para sa mga Hudyo tikang kaguti ay gintot doan nerahan daan naging saaran. Kundi hindi to neran habaruan na may mga saad ang Dios. Okay? So yan na inihi Matthew, iya gin aaghatan iya kasi nga Hudyo na ini nga saad ang Dios didadaan naging saaran natuman neto pinaagi kan Jesus. Okay? Yung mapabasa naton Matthew chapter 1 verses 22. Nasa hindi Matthew, all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Mapapansin ito nga concept to fulfill, pabalik-balik ito ginsurat ni Matthew. Early chapter 1, chapter 2, chapter 3. So ito gini-emphasize sa mga ikasiniya nga Hudyo na anaton ginuhulat na saad han Dios didahadaan na ginsaaran na aton nababasa nga ginaram
natuman nada kan Jesus. So ama itong primary nga kuan naton na primary niya nga audyasan mga Hudyo. Siya na parehas kan Hesus Kristo na may aday mission pagkadiha kalibutan kay tungod may ada sugo ang Dios amay haiya sanglit nagkaadayan mission. Okay? Diha kalibutan. Haamo man nga pamagi ang mga Kristohano, ang mga apostol, ang mga disipulo ni Jesus nagkaadag yapin mission. Kay tungod nga may ada sugo ni Jesus haiya mga tawo. So yan na itatitle ko ni nga anaton yan na passage. Adi kita ha Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Matthew 28, 18 to 20. Nasa nga di, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Let us pray. Yung natin natin mata. Dear Heavenly Father, we praise you, we honor you because you are the Supreme, the King of universe, and Sovereign Father. Father, thank you han pagtirok haamon dinhi. And we ask, Father, na the Holy Spirit guide us, give us understanding and conviction from your word. And I pray, Father, na ini nga imo message, buligan mo kami nga mabuhat namon ini nga imo sugo. Salamat ani mo kaupay, inaampo naman ini ang ngaran ni Jesus. Amen. So yan na, anaton scripture passage, Matthew 28, ini nga panahon nga aton passage, panahon ni kahuman ni Jesus Christ ang resurrection. Waray pa ya kumadto aton Dios Amay. Ascension, oo. Para lumingkod to ang Dios Amay. Ano pala, tikadto pala. So sano ya kumadtuhan tuohan Dios Amay, may adaya ginyakan. Sa amay to naton scripture passage. Siya na naton kuan scripture passage ani ito setting kabug-usan nagtikang ya verse 16 kay naton yan na 18. Did have verse 16 and 17, nasing did have verse 16. Now the 11 disciples went to Galilee. Kasi hanwaray pa mag-suffering ni Christ, crucifixion, and resurrection, iya naging papahinamdaman mga disciples niya, ang 12, yan na 11 na laki, no, sa nag-iikugman. So, iya papahinamdam niya, magsasuffer ya, mamamatay ya, pero mababanaw ya, ikatulok adlaw. Pag nabanaw ya, atol ako dito ha Galilee. Magkikirig tayo ra, anira meeting place, dito ha Galilee. So yan na, sanglitin niya verse 16, aniya 11 disciples, kumanto ha Galilee. To the mountain to which Jesus had directed them. Verse 17, and when they saw him, the 11 disciples, saw Jesus, they worship him, but some doubted. So, an 11 disciples na mga Jewish, gin-worship nila ni Jesus Christ. Okay? So, makikita natin na ini pala nga bersikulo, ginpapakita din ini nga bersikulo ang pagiging Diyos ni Jesus. Yeah? Nasa rin ha Old Testament, Ten Commandments, you shall, diri kita mag-worship, diri kita magdayawhan iba nga Diyos, kundi hiyala. So, yan, makikita natin diyan, divine nature ni Christ, aniya pagka-Diyos. So, ito no sa nga being ni Christ, aniya pagkatinuod, iya nature. Ang waray-warayhan nature or essence, pagkatinuod o kinaiya. Sa niya kinaiya o saya nga Diyos. Okay? So yan na, verse 18, na nato ni scripture passage, nasa nga di nga, nasa ni Jesus. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jesus told his disciples about his power, his command, and his promise. So tulong nga butang aniya ginyakan ha iya mga disciples, 11 disciples. Regarding haniya power, haniya command, ngan promise.
So yan na, Jesus told us about His authority, commands, and promise through the Bible. Yak nang kita ni Jesus Christ. So yan na, kinahanglan nato ni tumuod han otoridad gahuman Ginoo haniya sugo nga niya saad. Kinahanglan naton tiya tuoron. Okay? So yan na, nasa nga diha 28 verse 18, nasa rin Jesus Christ, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jesus is the sovereign king. Okay? He governs heaven and earth. So, gipapakita diyan pagka-Diyos niya. All authority in heaven on earth, ginhatag na iya. Nga na naghatag iya, an aton Diyos amay. Okay? So, yan, actually, ini nga, before pa niya gin-announce, before pa niya resurrection, Jesus Christ, may na niya authority in heaven and earth, kay because He is God. Pero iya gintagaan kabugusan nga revelation, haya disciple na may daya gahom. Okay? Iyanat na kaput, iyanat may control han heaven on earth. So mapabasa naton paano yan nagkadayang control ha earth. Earth na kita. Nakadiha Mark chapter 4 verse 37 to 39, verse 37. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat. So, bagyo ini. Di ba? So, ibisa ni Jesus Christ, naka-experience niya pin bagyo. Waray niya, gin-review kang bagyo. Diba? Waray niya, gin-ka-istorya. May nakita brother sa Transformer, gin-ka-istorya ko na niya Tino. Yung papa-stop niya. Sobra ka Pentecostal. So, nasing ni Jesus Christ, so that the boat was already filling, napupuno ng tubig. But he was in the stern, asleep and cushioned, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care? We are perishing. Nahadlok na niya mga disciples. Babarag yun na. So, nakaturog ni Jesus Christ. So, ipapakita nga diyan niya pagiging pagkatawo. Na tawag yapon ni Jesus Christ. May niya kinaiya na pagkatawo. Okay? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Be still, a peace, be still, and the wind ceased, and there was a great calm. So makikita nato na hindi nga bersikulo ginpapakita didi nga Jesus Christ may daya authority over on earth. Kay bisan ang nature sumugot iya. Tama? Pero brother, sini nga verse is for Jesus Christ. Bangin i-apply mo niya mo kalugarin na tumapukan bagyo, be still. Diri kay Jesus ha. So ini nga bayin ka lang ma-disappoint. Okay? So ini nga tagna is para kan Jesus. Para ano? Para kita magkaadan makusog nga pagtungay taton Ginoo may daya gahom dili kalibutan. Makikita na nato na nasusugo niya an kuana Mark nagtitestify nga nasusugo niya an nature, an kalikasan. Nasunod da iya, na-obey, nasugot da iya. So amo ito no sa nga bersikulo nga nagpapamatuod ha aton na naton Ginoo nga manunubos nga Hesus may adaya gahom dinhi kalibutan. Hiyan hadi. Okay? Hiyan hadihan kalibutan. Halangit liwat may dagya authority. So sa ito nga bersikulo dito ha Revelation chapter 5 verse 11 to 14. Dami ito nga verse. Revelation 5 verses 11 to 14, verse 11, nasa ni Apostle John, Then I look, and I heard around the throne, and the living creatures, and the elders, the voice of many angels, numbering myriads and of myriads, and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb, who was slain. So, yayak na nila, worthy is the Lamb. Ito nga Lamb is, marap kita Jesus Christ. E di ba nasing dito John the Baptist, look, the Lamb of God, Jesus. So, dito halangit, ginwo-worship ni Jesus Christ. Okay? Ginwo-worship yan mga angels. Yan, dito halangit, itangay laig worship, Diyos. So, makikita natin, aniya didi, authority in heaven. Aniya, sovereignty, aniya pagiging king in heaven. Kay tungod nga,
ginwo-worship yahan mga anghel dito ha langit. So ami to nga mga bersikulo nga Jesus Christ nagpapamatuod haniya ginyakan nga all authority in heaven and on earth has been given to him. So may dayagawam hiyat hadi. Okay? So Jesus is the king over heaven and earth, for it is under his control. So ada kontrolado ni Jesus dito ha langit nga nakalibutan. Iyat may da control. Okay, kaput niya ang langit ng kalibutan. Amo gyapon siya ng diya Hebrew chapter 1 verse 3. Nasa diya Hebrews chapter 1 verse 3. He is Christ. Christ is the radiance of the glory of God and exact imprint of his nature. And Christ upholds the universe by the word of his power. He upholds, he sustains. So nagpapakita ito ni Daniel, authority. 'Di ba? Na an creation an may dala authority adaya kamot an creation an universe. Okay, hiyat nagsusustain. So nagpapakita nga di aniya pagiging sovereign, aniya pagiging king. Okay? So yan na kinahanglan naton tumapod na Jesus Christ and Jesus aton hadi. Hadi ha langit ngan hakalibutan. Ngan hiya nakaputhan nga tanan. Amen. Amo ito gipapakilala si Jesus Christ. Siya na didiliw ta Matthew, balik kita natin scripture passage verse 19 to 20 na singa di, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ano ya? And teaching them to observe all that I have commanded you. Siya na, ini nga bersikulo, go and therefore, so thank you, nagahatagiyahin, sugo, haya, 11 apostles. Ano nga sugo, 11 apostles? Go and therefore make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father. So yan ini nga bersikulo nga iya paghatagin sugo, iya gini-exercise aniya pagiging king. Pagiging may ada authority. Okay? Siya nanay nagpasabot iya haya disciples, all authority in heaven and on earth has been given to him. Iyan at may da kaput, iyan at may da authority. Kumbaga yan na diha babawan to na iyan na chief, di ba? Commander in chief. Yan presidente. So yan pagkasunod nagsugo ya. Pero nagpasabot aniya hiyat king. Kaya ano, para ang sugo may da mabugat. Di ba may da para ang makarawat ang sugo masugot. Na ini nga sugo tikang ha superior. Okay? Paras na ladi dahayo trabaho. Nangangataw lang kan Brother Mario. Iya tawo. Susugo niya. Ano susugo pa ko ni Purman. Di rin maaramin inot. Superior. Inot may na mabugat nga sugo. Di ba? So yan na yung mga workers. Pag nakasabot ito yung trabahador nga may da ka mo sugo, nganti kang ha iyo, masugot ko dito. Kaya no, ito nga sugo kasi tika nga nera agaron. So ito nga sugo, may dahiya mabugat. May value hiya kabugaton. Kaya no, kay tikang hiya ha, may authority. Okay? So amo gyap ito nga papakita ito nga Jesus Christ may dahiya authority. Okay, may kabugaton ini nga sugo, may kabugaton ini. Na ini nga sugo, kinahanglan naton buhaton. So yan na makikita nato na ang sugo ni Jesus Christ sa mga disipulo niya, yung nga 11 apostles, ginsugot luat nera. Yeah? Yan ito nga word nga go, it correction ganito, diri lang nga magta-travel lahira. Ang correction dito nga go, it iya implication, it direction it aton kinabuhi diri hababang kalibutan, amin it direction. Nagahatag ang Ginoo nga amin ni ang purpose itiyo kinabuhi din hababang babawa kalibutan kinabuhi niyo din hababawan tuna. Amin ta kasi naggo.
and go nagpapasabot kapituhan, amin it iyo magiging lifestyle. Amin it iyo purpose. Okay? So ano ba ito nga purpose? To make disciples and baptizing them. Okay? So amin ito evangelism and discipleship. So amin ito tiya ginahatag nga sugo ang mga Christian na ini nga Christian it era direction it era kinabuhi paghimon disciple and pag train nga era pagtutdo. Amin it aton purpose it aton kinabuhi dinhi babawan tuna. Yan, praise God, nakikita ko nga ini nga suguhan Ginoo nabubuhat naton which is naalign kitahan purpose naton kinabuhi. Ang aton creator nagpapasabot aton amin it akon purpose sa iyo kaya no ko kamo ginhimo. Amin ni anak purpose kaya no ko kamo gintalwas. Purpose it aton life is to make disciples and teaching his disciples. Okay? Kundi aton kinabuhi waray discipleship, waray evangelism, you're out of purpose han ko an creator. Kunwari ka waray dire align iti mo purpose iti mo life, han purpose na ginhatag aton han creator, you're not living in the truth. Di ba? Amin ton truth na magsiring niya nga go, amin iti magiging lifestyle. Amin it direksyon it iyo kinabuhi. Direksyon it iyo kinabuhi is to make disciples and baptizing them and teaching them. Amin it magiging Christian, the mission hit Christians. Okay? Amin it on mission. So makikita natin brothers, making disciples. Paano nagiging disciple niya mga elect? Through evangelism. Okay? So, kinahanglan involved it Christians para sa mga disciples, they are involved in evangelism. Mababasa natin ha Acts chapter 4 verse 33. And with the great power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. So, ang apostles continue nila paghatag testimony about the resurrection of Christ, making disciples. Makikita natin ha, Book of Acts, ang life han mga apostles, it era direction, it era life, is to make disciples. Amit at implication it go. Dire nga malakad ka lang matravel. But, ipapahibaro ato ng Ginoo, ini dapat iti mo life. Dapat always kita involved han making disciple. Kaya makikita natin dito nga, kauman nagkaada ng faith, ito nga tao, nagsugan Ginoo, baptize them. Remember, abog yapin ni nakadahan theology nga, it magbabaptize sa, may dala authority pagbaptize is, ang maara magkaputan word. Okay? Na-evangelize. Pwede ang evangelize or na kuanan word. Yan lalaki. So, it may dala authority nga magbaptize is lalaki. Yan na diri ko luwat gindi is record ang babae. But amin ni an order nga ginhatag ni God haya church. Rule, obligation. Naigets ba ya? Okay, so amin tut kan niya. Yan nasing ni Jesus Christ baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Iniya dako ini hinduro nga revelation para haaton about the essence and being of God. Kasi Old Testament diri gud dito klaro an 3 persons. Di ba? Pero din gin-reveal ni Jesus Christ na Godhead has a 3 person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Iya ito gin-reveal. Through hini nga iya sugo. So aman to mag-evangelize kita, magkukuan kita, and that's why may kita baptism. So coming soon magkakada kitang baptism para mga tao nga may na faith. After making disciples, nakaintindihan salvation and gospel, so they need to be baptized. Not to be saved, but as a sign na disciple na hera, na may na hera, faith in Christ. Okay? Yan nasaring the Lord Jesus commands to make disciple is our mission in this world. So, ang command ni Jesus Christ na to make disciple, this is our mission in this world.
amin na taton pinaka mission, purpose itaton life din ni hababawan to na is to make disciples. So nasing di diha Acts chapter 5 verse 42, and every day in the temple and from house to house, they, the apostle, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. So an apostle, every day, okay, in the temple, house to house pera, they did not cease teaching and preaching, making disciples. So amin ito naging direksyon ni Tera life. Okay? To make disciples. So ini nga suguhan Ginoo, amin ito nga tatagaan kita niya amin it direksyon ni taton kinabuhi di babawan to na para sa ginhimon mga disciples. So yan nakinahanglan naton tumapod na naton mission di babawan to na nagtitikang hansuguhan naton Ginoo. Na ano to nga sugo is to make disciples. Na which is moment yo ginihimo. Diba? Na you are part in the ministry, discipleship, evangelism. Yeah, iba-iba lang nga gift ang ginhatagaton. May the evangelist, may the teacher, di ba? May dala tayo nga gipapagamit it property, may dala ti bahay iyo nga amin takma ko part na yan evangelism. Evangelist ka na. Oh, sender, di ba? May dala dito field, may dala sender. Saring pa ni Paul Washer nga na kung diri man kuno ikaw nakadtuhan bubon pag-ukab ba dapat usa ka mga nakaputan pisi han mga ato didto na dapat may da ka kuno kuan ito nga lamat ba so kadito ya so teamwork so body of Christ diri correction ini nga sugo is for individual. Remember ini nga sugo ginhatag niya 11. So ini nga sugo diri correction na magsusulo-sulo kita kundi magbuburobligay kita hini to make disciples. Kaya na may dala iba-iba nga gift ginhatag higad to build up His church. Amen? Amen, amen. So yan na, ini nga maupay nga sumat, ito nga, ini nga maupay nga sumat, katalwasan ini tikang han kabayaran ng aton sala, langit. Na ang Biblia, nagtututduha aton, pinagi ka ni Jesus, pinagihin pagkaadahin, tinuod nga pagtuo ka ni Jesus, makakasulod ka, ha, ginhadian han Diyos o langit. Amo itong pamaagihan Biblia nga, igintututdo para may nga to halangit ano sa nga tao. Amen? So yan na nasing didiha, brothers iton, may warning la. It pagsugot hini nga suguhan Ginoo na which is aton mission didiha babawan to na is not easy. Ngayon, diri ni nagahatag ni Jesus Christ ng guarantee na prosperity. Diri ka sigon na nasugot na kita niya sugo, okay na taton life. Waray magsadan Dios nga pag nagsugot kita niya sugo, mari ko kita hinduro. Okay? Magkakada kita damu-damuan na kuan nga karikuhan. But makikita naton sa Bible ang natagbuha mga sumugot han sugon Ginoo anong tira na experience hardship, persecutions. So yan na pagsugot han sugon Ginoo may dagot talaga trials. Okay, ngayon last week nabaroan naton na kaya ano may da trials ang mga Christians because the world hate Jesus. Remember. So that's why itatong pag making disciples diri ya madali. Diri all the time peace. Yan at natataboyan na Nigeria na mga Christian na atong bugto Ginoo. An natataboy ra pinanmamatay hera. Ginsusunog itira balay. Di ba? Kaya no, the world hate Jesus. So amo ito nga pagsugot ha Ginoo diri madali. Una-una natin pagsunod, pagiging Christian, pag-obey hitiya sugo, point A, point B, straight line. Diri tiya siya. Di ba? Makuri. Kaya salamat ha Ginoo, itaton kabutangan din niya Region 8, it Christianity, diri napiprison mga Christians. Itaton persecution, diri sugad kakurihan una nga panahon o hanya na haiba nga nasod. Na nera persecution na abot yan na mas makuri.
Salamat kita Ginoo nga ni kita dinhi. Okay nga malaya kita nakakag Bible study public, malaya kita na nakaka-proclaim ang gospel. Okay? So amo to nga i-take advantage nato niya. Nasa ni Apostle Paul ha Apostle Paul ha 2 Timothy chapter 2 verse 11. The saying is trustworthy. For if we had died with him, we will also live with him. So amo to niya kan ni Apostle Paul kan Timothy na may dagod talaga hardship ka Korean na pwede ikamatay nimo it pagsugot hansuguhan Ginoo. Pwede ton rason amo to nimo kamatayon. Lately natabuyan na sa neto yan na Charlie Kirk ang mga Christians, di ba? Pero sa adlot ni Apostle Paul, if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Brothers, pinaagihan pag disobeyhan suguhan Ginoo, pinapakita gyap ito na you deny Christ. You deny his words. Yan niya warning para mga nagdi-deny iya han last day i-deny gyap kita. I-deny gyap niyan mga na-deny ha iya. Okay? Amo itong warning hang Ginoo. And then asing ni Apostle Paul Romans 8 verse 17, and if children, then heirs. Kung anak kitahan Diyos, tagapagmana kitahan Diyos. Heirs of God and fellow heirs with Christ. Okay? Provided we suffer with Christ in order that we may also be glorified with Christ. So remember, lasing Apostle Paul, if we suffered with Christ, katapusan, we glorified with Christ. It Christian's life, dinahababawan to na, paros lenet salida ni FPJ. FPJ, di ba? Iba ito nakilala. Fernando Po Jr. Ano ba pelikula ni Fernando Po? Di ba Fernando Po siya yung kakastigo, pero katapusan, iyat nadaog. So yan na, mas mapait aton kinabuhi na yan na mag-suffer kita para Ginoo kay ori ayahay luwat kita. Kaysa naman yan na ayahay kita and then katapusan, wari luwat katapusan nga suffer. Okay? So amo to kuan niya asupre ato na asupre. So nasing din na verse 20, Jesus Christ nga teaching them to observe all that I have commanded you. So ang pagtutdo han pulong han Dios, ang purpose ito is magkaadan obedience anaton gindi disciples. So diri la tutob evangelism. That's why may dapat discipleship, matrain gyapon na evangelize naton. So ama to siringan Ginoo, siring Apostle Paul, some sow, some nagwater. Pero ang nagpapatubo ito ang Dios. Okay? So amot kuan naton. So the Lord Jesus encouraged them by giving a promise that He would be with His people. So mapasin natin na sindi ni Jesus Christ, and behold, I am with you always to the end of the age. So amit on saad ni Jesus Christ hay mga followers, ang mga mag-o-obey. Okay? Ang sign na ang Ginoo aadahi mo if we obey is obedience. Amit on evidence na Christ is with you. The evidence is, the proof is, you are in obedience of His word, from His word. Okay? Ano yan? Nakikita to. So, kadini nga, pagsaad ni Jesus Christ na, I am always with you. Fulfillment in yung promise ni God in the Old Testament. Nasa ni God, Matthew chapter 1 verse 22, in quote ni Matthew, all this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Isaiah 8 ini. Verse 23, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. So pag sabi ni Jesus Christ, I am always with you. Fulfillment ito ang promise ni God sa Old Testament na God is with us. So gipapakita gyap dili ang pagka-Dios ni Jesus Christ. Also gyap niya ni Jesus Christ Matthew 18:20, for where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them.
So an evidence proof nga usa nga tawo o sa nga Christians nakaupod niyan Ginoo is an propheto is aniya obedience and command ang Ginoo. Pero pagkikita nato na usa nga Christian nga nagpro-profess is a Christian but di waray nakikita nato na nga obedience, di ba? Papahibaruhan Bible nga an Bible nagpapahibaro ato na the Lord is always with his true disciples. And ang true disciples is ada obedience sa iya word. Amen. Amen. So his promise to us is that he is with us always, now and forever. Kaya nasa niya dito ha, Matthew 28:20 na I am with you always, now to the end of the age, eternity. So ini nagpapakita nin assurance of salvation para haniya mga tao. Okay? Kaya dito hell, pare dito, yung makakaupo ng Diyos dito. Ang makakaupo mo ng Diyos dito ha, langit, heaven. So kinahanglan naton tumapod na naton hadi nga Jesus, kaupod naton, yan na, ngayon hawaray katapusan. Ame to ang saad niya. Jesus proclaimed to his disciples his sovereignty, that heaven and earth are under his control. Because he is king, he expressed this by giving them a command which defines the mission life of his disciples on earth. He promised he will be with his disciples all the time and forever. So ang big idea nato niya, we must acknowledge the sovereignty of our Lord Jesus. He has all authority in heaven and earth because he is God the King. As our King, he gives us commands to obey as his true disciples. We must trust his promise to be with us always, now and forever. So, brothers and sisters in Christ, bisa kita nakaka-experience in hardship, persecutions, trial, bagyo. Remember, God, Christ Jesus, ang ato ginpapangalagad, ang aton King, is He is in sovereignty. Everything is adahaya kamot. Kontrolado niya. Okay? Nauntay ni makahatagin niya aton in comfort ha aton faith na bisan kita adaha kakorian, persecution or bagyo. Okay? So amin na naton mission ang title naton kanya na ngayon. Nangalimutan ko pagyakan ng title ngayon. Ano ba ton? Sorry. Title na naton yan na kuan discussion. Nawara ngayon ano sa. Tawa din ngayon, sorry. Wari ko nga kabutang yung title. Sorry, wari ko nga kabutang. Nalimutan ko. So, may tataton ko niya na ang Matthew 28 na mission ni taton kinabuhi is ko na tika nga suguhan Ginoo. And go dire la kasi nga travel kala but amin in direction iti mo life. Amin it ko na main content iti mo life di ababawan tuna is to make disciples. Ang karisigan disciple is student, follower. Okay? So, Old Testament, ano nga about Trinity yan? para dito, klaro nga Trinity. Pero may da dito ko in Hebrew, may dagyap dito Trinity. Like for example, dito God said, Elohim. Plural form iti at God. Plural. Kaya ang singular is Elohai. May kuha na yan. Teki na hiya. Alarong na hiya. So, amatoy brothers and sisters na minsaya ato ng Ginoo, which is amin tataton Bible verse ang Barbado, go and make disciples. Na-interesting ito nga go. Anak ko gusto lang i-emphasize, amin aton magiging lifestyle. Aton lifestyle is dahil sugon Ginoo, making disciples. Kana which is among gapit yan na ginihimo yan na. Praise God. Okay? So, amo lato, let us pray before kita maingat what kuan. Question and answer. Katok daw kita. Closing prayer kita. Uy, nahulog ma'am. So, before ako mag-closing prayer, ginaagat ko Brother Rex mag-pray para naton victim han typhoon yan na. Ngayon ni Brother Jerry liwat ma-pray. After ni Brother Jerry ni Brother Rex mag-pray liwat ni Brother Jerry for the government official. Itaton Pilipinas at aton nasod. And then i-close ko na. Sige, Brother Rex. Okay.
Heavenly Father, you are sovereign God, you are powerful God. Lord, you are in control over all things. We pray, Lord, that you protect uh, all the victims of this typhoon and give them comfort. Help them, Lord, to encourage them, Lord, to, to come to you, Lord, and have them, Lord, realize that you are there for them. You are there for us. I also pray, Lord, that um, the victims of this typhoon will find its comfort in you. Yes, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Heavenly Father, salamat. Ini kami nagkaurusa and we pray, Lord, nga iton mga nagdudumara, iton amon panggobyernuhan, agyan mo heran kalamragan hayra hunahuna, nga ini nga mga panhitabo, magkamay adan nira wisdom, in pagsunod han imo mga kasuguanan, ngang amon gyapon ginampo, kami nga tanan, na magpakasasala, imo tagan hing kapasay luanan. Mahinawat punta, ini nga mga tao nga imo gintagan hing otoridad, pagmangno, pagbantay, paghatag hing serbisyo para itong katawhan, magkamayada kalamragan hing pagsunod ang imo kasuguanan, nga hinawat punta, diri nira i-take advantage ang authority nga imo ginhatagera, ang tagan mo hirahin kaluoy na para ira magserbisyo, para itong ira nasasakupan, subay hiti mo pagburutan para halima. Ini nga tanan, pinangangaro namon, ang imong anak nga amon magkaraluwas. Amen. Amen. Langit na namay, ikawan labawan nga tanan, tanan nga gahom maadahay mo pinagi kan Jesus. Nagpapasalamat kami han imo pagtiro kamon yan na. Salamat han mensahe nga imo ginhatag amon pagpahinumdom na anaamon purpose din ha kalibutan, pagsunod han sugo hanamon manunobos nga Ginoo na to make disciples. Naampo namon nga ikaw ang magbulig amon habang nasugot kami, ginbubuhat namon ang imo sugo na buligan mo kami, ikaw magatagin wisdom, knowledge, and strength, tapos provision as we follow your command. And I pray, Father, nga ang kada usa nga di gamiton nimo para nimo himaya, proteksyonan mo hira han mga pagsulay ni Satanas, nga pakusgon mo pa ang pagtuoan kada usa, nga pagkaadan pagkaintindihan nimo pulong. Salamat hanimo ginbuhat para amon. Salamat ng tagan mo kami privilege na makapangalagad haimo hasta ani pa kami hababawan tuna. Ginampo namin ni hangaran ni Jesus. Amen. 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 So tapos na kita. Glory to God.